Ahlan wa sahlan, khawti rodati, marhaba bikom, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Marhaba bikom, les lives d'Algérie partent, les Algérie partent, comme toujours, chaque soir, toujours là au rendez-vous. On va faire le point ensemble sur l'actualité algérienne, les dessous de l'actualité algérienne, ni ligne rouge, aucune censure. Marhaba bikom. On va parler des gros dossiers, bien sûr, encore une fois, le coronavirus. Parce que c'est le dossier numéro 1 تبدا بهذا الإساءة تقدروا تفهموا الوضع باللي لا غالب كاع المواضيع اليوم عندهم علاقة مباشرة وغير مباشرة مع الوباء العالمي هذا تاع الكورونا مرحبا بكم. جيسبر راكم تسمعوا فينا مليح، جيسبر راكم تشوفوا فينا مليح. اليوم عندنا هضرة كبيرة وطويلة على الكورونا فيروس، على لي دانيير ميزور اللي الحكومة الجزائرية دارتهم، لي دانيير ميزور كو الغوفرنمون algérien. Il s'est réveillé enfin de sa torpeur, il s'est réveillé un peu, il commence à prendre quelques mesures. On va surtout parler du décalage, les caïns, entre les réalités de la maladie, de l'épidémie en Algérie, et la lenteur des décisions politiques. Les راهم vraiment يبطاو بالبزاف. Même si on dit vaut mieux tard que jamais, يا جماعة لا غالب. Des fois, il faut être réactif, il faut être très rapide, il faut être vraiment conscient. On ne peut pas dire il vaut mieux tard que jamais quand il s'agit de la vie de certains êtres humains. مرحبا بكم يا جماعة. أهلا وسهلا. إذا راكم واجدين اليوم نهضروا على الداني بيلون تاع الكورونا فيروس، les dernières décisions تاع الحكومة الجزائرية تاع الكورونا فيروس. نهضروا attention aux effets secondaires تاع la chloroquine. اليوم un médecin مات في ألجي 77 سنة في الدار. Les effets secondaires, parce qu'il y a eu des effets cardiovasculaires. نهضروا على البروتوكول دو كلوروكين، نهضروا كاع الحقيقة على واش راه صاري مع وباء الكورونا فيروس. On essaie de voir comment l'Algérie est en train de perdre du temps, même si elle essaie maintenant, le gouvernement et les autorités essaient de rattraper. نحكوا على الكونفينمون والناس اللي مخلوعة من الكونفينمون، يعني ما باليش la moitié de l'humanité, يعني plus de 2 milliards et demi d'êtres humains راهم en confinement في العالم كاع. ما خلعوش وما خافوش، وحنا كاين بعض في الجزائر يقول لك لا الجزائريين ما يقدروش الكونفينمون ويقتلهم الشر ويموتوا وما على باليش. ما فهمتش كيفاش الهند مليار وشي تقدر دير الكونفينمون و40 مليون ناس ما جزائري يقتلهم الشر، ما فهمناش. دونك on va parler de ça avec des détails. On va parler des évolutions inquiétantes du coronavirus, des chiffres wilaya par wilaya, région par région, d'où est-ce que ça avance. parce que الجزائريين مش يعطوهم في الارقام، مش يفهموهم. كاين مناطق اللي راهو داير فيها الكورونا فيروس راهو داير فيها عنده اخطار اكثر من مناطق اخرى. كاين بعض الولايات اللي عندها عدد الضحايا اكثر من الولايات الاخرى. كاين بعض الولايات والمناطق والمدن اللي راهي في خطر اكثر من المدن الاخرى. راح نتكلموا على كاع لغه الارقام، لغه العلم، لغه النور، ونخرجوا شويه من الشعبويه ونخرجوا شويه من الخرطي اللي راه قاتل بلادنا. باسكو اليوم رانا في وضع خطير. Ce n'est pas le moment de dire du n'importe quoi ou de raconter n'importe quoi. مرحبا بكم يا جماعة. أهلا وسهلا. الحمد لله جيسبر راكم ملاح، ما يدير بالي راكم مقلقين وراكم خايفين. مي سي كوم سا. C'est une grande épreuve de la vie. Une grande épreuve de la vie, ce qui nous arrive, et nous devons tirer les leçons. Mais il faudrait surmonter cette preuve et essayer, Inch'Allah, d'avoir le moins de morts possible. Bien sûr, إذا l'Allemagne, ou France, ou Italie, ou Espagne, ou l'Union المتحدة الأمريكية, ou l'Yaban, c'est tout, la Chine, c'est tous ces grands pays ont pleuré des morts face à cette pandémie. On va pas avoir la prétention de ne pas avoir des morts en Algérie. Mais l'objectif est d'avoir le moins de morts possible, de sauver le maximum de vies. Et c'est possible, parce que l'épidémie, peut-être le double هذو, normalement, لو كان عندنا شوية عقل, on profite et on étudie les erreurs et les bonnes choses que ces pays, les bonnes mesures que ces pays ont pratiquées, et on tire les leçons pour qu'on ne puisse pas reproduire les mêmes erreurs, et on tire la conclusion de leur dispositif, de leur expérience, pour nous qu'on puisse prendre en Algérie les meilleures solutions et les meilleurs dispositifs. Bonsoir alaikum ya jma'a, marhaba nabtikoul ala rabbi ونبداو. اليوم يا جماعة encore une fois une journée meurtrière, 25 morts. الحق الموتى، عدد الموتى لحقوا على حد 130. لحقنا اليوم الى pratiquement plus de 1200 cas et pour 130 morts.
le samedi 4 avril, c'est un bilan qui est meurtrier, qui est exceptionnellement meurtrier. Le taux de mort, on va pas parler de taux de mortalité, on va parler de taux de létalité. On va expliquer ça plus tard. Mais nous avons 1251 cas officiellement recensés, 130 cas, 130 cas de décès. C'est une catastrophe, c'est un chiffre qui fait vraiment peur. وفريمون بور باسكو على بالنا بلي الارقام هذه غير رسميه، هذه ارقام غير حقيقيه، فهمناكم سي با نعاودوا نهضروا عليها. الارقام هذه غير حقيقيه، لان الارقام الحقيقيه لازم لك دي كاباسيتي دو ديبيستاج كبيره. طونك تو في با 2000 3000 voire 4000 tests de dépistage par jour, tu ne peux pas avoir les véritables chiffres. Tant que tu n'as pas des hôpitaux qui sont connectés avec une base de données, avec un système de surveillance syndromique, avec un système de surveillance épidémiologique, ما تقدرش تعرف الارقام الحقيقيه. احنا قلنا لكم البارح وورينا لكم مثلا الوثيقه تاع وزاره الصحه, le document du ministère de la santé que nous avons obtenu hier et qui montre clairement que on a des cellules de suivi de la situation épidémiologique, où il y a une cellule de suivi des lits des cas hospitalisés et du nombre de lits de réanimation que depuis le 28 mars. L'épidémie le 26 février, ils se sont organisés de manière plus ou moins et de manière sérieuse et rationnelle le 28 mars. Il y a une mesure qui pour moi est intéressante. Je ne n'est pas intéressante. Depuis le départ, je dis que la seule solution c'est le confinement. Parce qu'il y a un débat qui est le confinement. Il y a des agents qui disent ça ne sert à rien, mais ماشي متناسب مع الطريقه تاعنا، مع طريقه المعيشه تاعنا وما لا باليش، دون نحكوا عليها. من اليوم انا نشوفوا الوزير الاول عبد العزيز الجراد, le premier ministre, il a pris une décision. Dans cette décision, il a été décidé de باللي يكون le confinement من 3 تاع العشيه ل 7 تاع الصباح. Donc il sera interdit de sortir, il sera plus jamais, il sera pas autorisé de sortir من 3 تاع العشيه حتى ل 7 تاع الصباح. وهذه la mesure elle concerne les wilayas, 9 wilayas exactement: Alger, Wahran, Bjaya, Stif, Tizi Ouzou, Tipaza, Tlemcen, Ain Defla, Oumdia. نعاود Alger, Wahran, Bjaya, Stif, Tizi Ouzou, Tipaza, Tlemcen, Ain Defla, Oumdia. Donc 9 wilayas où il ne sera pas du tout possible de sortir à partir de 15 heures. Les autres wilayas du pays ما يخرجوش غير في الليل من 7 تاع الليل ل 7 تاع العشيه. La mesure qui concerne les 9 wilayas, elle était plus que nécessaire. Parce que donc je vois de les wilayas d'ailleurs, c'est les wilayas les plus touchés par le coronavirus. Mais encore une fois, علاش حتى الدوك علاه يا جماعه حتى 4 avril pour l'avoir décidé. هذه la mesure, il fallait la prendre bien avant, il fallait la prendre bien avant. Et pourquoi ne pas la généraliser à tout l'ensemble des territoires nationaux? علاه نستنى حتى كي يموتوا ناس ويلحقوا مئات من الناس يموتوا باش نفهم باللي لازم ندير لو كونفينمون, ما لازمش الناس تخرج. يا جماعه il n'y a pas une autre solution que le confinement. ودوك نحكوا علاش نخرجوا في النقطه الثانيه باش نكونوا منهجيين, on va être méthodologique, on va être méthodique dans notre façon de faire pour expliquer les choses. La mesure de confinement de 15 heures jusqu'à 7 heures du matin du lendemain, 15 heures de l'après-midi, 7 heures du matin, elle est bien, elle est même importante, mais il fallait la faire depuis le début. Depuis le début, moi j'aurais même dit de 14 heures, même avant, même 15 heures. ما عليناش خلي الناس خلي لها شويه وقت تخرج تروح تقضي وتعاود تولي. على الجزائريين عندهم طريقه المعيشه تاعهم, ما عليناش نقدروا نفهموا شويه عادات والتقاليد. ولكن اليوم 4 avril, on est en retard. Non, on est en retard. L'épidémie elle s'est transformée et pratiquement elle touche plus de 40 wilayas. انت في les 40 wilayas, on t'a choisi 9 wilayas. OK. باش دير فيهم لو كونفينمون, مي سابار بليده اللي مازالها في الكونفينمون توتال, ما تدي 9 ولايات تخليهم الكوفر فو, يعني سورت دو كوفر فو, يعني كونفينمون بارسيال, سي une sorte de couvre feu من 3 ل 7 تاع الصباح تاع نهار de 7 heures du matin, là de 15 heures de l'après-midi jusqu'à 7 heures du matin du lendemain. واش هو الفرق اليوم بين الجي وبليده؟ ودوك نشوفوا الارقام من بعد, دوك تشوفوا الارقام وحدكم تفهموا باللي لا مالادي لو فوي ني بلو à بليده. Le foyer maintenant il est jusqu'à Alger. Il y a plus de cas contaminés aujourd'hui à Alger qu'à Blida.
دونك علاه نخلي بليده وحدها في كونفينمون توتال وما نديرش كونفينمون توتال في الجي؟ ما عندهاش معنى. علاه في الجي بدا كونفينمون على 3 alors qu'il y a plus de cas contaminés les derniers jours هذو que la wilaya de Blida. Alger est en train de ressembler, de devenir comme la wilaya de Blida. Parce que le foyer, il est séclas, la maladie s'est propagée. On a agi très tardivement, très en retard. Et on a perdu du temps. Parce que la maladie, elle est rapide. Elle se propage très rapidement. Mais le virus, il est ultra rapide, il est ultra méchant. والقرار السياسي في الجزائر ثقيل وكاين مشاكل بهذا وصراع الأجنحة وشاو يقول تبون وشاو يقول جراد وشاو يقول شنقريحة. باش هذاك تسمعوا فينا جماعة تكوبير دي فوا سمحونا وشاو يقول تبون وشاو يقول شنقريحة. دونك هنا ضيعنا بزاف الوقت يا جماعة، ضيعنا بزاف الوقت. رانا لو 4 avril il faut faire le confinement général pour tout le pays. استخلاص باسكو اليوم بليده وحدها كونفينمون توتال ne sert plus à rien. ne sert plus à rien. لا ديسيزيون من 3 ل 7 تاع الصباح كاع يعني علاش تسنى يعني واش هو المنطق لو يمشي به القرار في الجزائر؟ المنطق يا جماعه انه نستنى حتى يكونوا الموتى بزاف باش نفا اجير. S'il y a beaucoup de morts, خلاص la maladie elle est en train de se propager. هادو ماشي les accidents de la route ولا إرهاب ولا هذا مرض. C'est un virus, il est invisible, il est très rapide. Il contamine les gens rapidement. Chaque jour il contamine des centaines de personnes par jour. يعني لو كان تا القرار السياسي يبقى ثقيل وما يكونش في الوقت المناسب وتقعد تضيع في الوقت راك خسرت. انت غدوه واش تقول الولايه هذيك سعيده ولا ولايه اخرى تاع تسارت ولا الولايه تاع البيض ما نديرلهاش الكونفينمون حتى كي يصرا فيها ديكا ولا يصرا فيها موتى. اذا justement l'objectif du confinement c'est quoi? L'objectif du confinement c'est d'empêcher la maladie qu'elle puisse se produire, d'empêcher ce que l'épidémie se propage, d'empêcher ce que le virus soit se développe de manière accélérée. Le confinement ما يداويش المرض. Pour le moment, il n'y a aucun traitement. Pour le moment, le coronavirus Covid-19, il n'y a pas de maladie. Mais qu'est-ce que le mal? Mais qu'est-ce un traitement? Mais qu'est-ce un vaccin? Tant qu'il n'y a pas un traitement définitif, tant qu'il n'y a pas de vaccin définitif, quelle est la seule solution? C'est le confinement. Où est l'objectif du confinement? C'est d'empêcher les gens d'être en contact. Quand les gens ne sont pas en contact, le virus ne circule pas. يحكم بعض الأقلية من الأقليات داويهم اللي مات الله يرحمه ما نقدرش نصوفيو كاع الغاشيه دي كافراجي دي بيرسونز اجي لا غالب. C'est comme ça, c'est la vie, c'est la mort fait partie de la vie. Mais grâce au confinement, le virus va cesser de circuler. C'est d'empêcher la circulation. هذه la logique يا جماعه، هذه la logique تاع la logique de la lutte contre le virus. لو كان نستنى حتى كي كاش ولايه يصرا فيها موتى كيما ولا يصرا فيها d'autres cas contaminés خلاص راني ضيعت الوقت. Et il faut le confinement général du 15h jusqu'à 7h du matin dans toutes les wilayas du pays. وعلاش؟ قولي لي وعلاش؟ نعطيكم لي بروف. دوك نعطيكم لي بروف. نروحوا نشوفوا الارقام تاع اليوم. خلينا من الارقام تاع المدن ناخذوا ريجيون بار ريجيون. نشوفوا اليوم par exemple la wilaya qui a enregistré le 4 avril, le samedi 4 avril, la wilaya qui a enregistré le plus de cas, c'est la wilaya d'Alger. علاش؟ إذا في بليدة alors très bien. إذا راكم الناس معنا نكملوا. Je pense qu'il y a une petite coupure. Non. Il n'y a pas eu de coupure. سمحوا لنا des fois je sens quelques coupures. يا جماعة اليوم في Alger برك le samedi 4 avril 2020 في Alger اليوم 24 nouveaux cas. En 24 heures 24 nouveaux cas contaminés. 24 nouveaux cas. في بليدة اليوم 15 cas. 15 nouveaux cas. يعني Alger فيها beaucoup plus de nouveaux cas que بليدة. كي تشوف الارقام الطويله كاع لو بيلون جلوبال بليده صح فيها 447 كا 447 كا بصح بليده علاش كاين فيها 447 كا باسكو ليبيديمي بدات في بليده انا كومونسي لو 26 فيفري في بليده اذا كي تبدا كي ليبيديمي تبدا في منطقه هذيك المنطقه سي نورمال كو اسبوعين ولا 3 ولا 4 اسابيع يبقى فيها لي كا انكور إلفي من المرض راهو يمشي اليوم في الجي aujourd'hui on est à 207 cas. 207 cas, c'est la moitié des cas de Blida. Parce que Blida, ça a commencé avant. Mais qui trouve les chiffres de la contamination par jour,
Il faut pas voir le bilan global. Il faut comprendre comment analyser ces chiffres. Il faut avoir une analyse rationnelle, une analyse scientifique. Avec le bilan global depuis le début de l'épidémie qui est le 26 février 2020, وروح شوف les chiffres jour par jour باش تعرف كيفاش المرض راه يطلع comment il est en train d'évoluer وهنايا تطبق القرارات السياسيه تاعك والاداريه على حساب الارقام اللي تجيبها الارقام اليوميه. اليوم les chiffres depuis 4 5 6 jours pratiquement يعني depuis pratiquement une semaine le nombre de contaminés est beaucoup plus élevé à Alger qu'à Blida. Le nombre des morts, il est aussi important à Alger qu'à Blida. Donc, 24 nouveaux cas à Alger, Lyon, samedi 4 avril. Et 15 nouveaux cas, Lyon, fait Blida, samedi 4 avril. Et en effet, Alger, c'est presque le double des nouveaux cas que à Blida. Presque le double. Quand on prend ces deux informations, وانا في منصب اداري انا كشوالي ولا وزير كيشوف بلي بليده راهي في الكونفينمون توتال وراه يدير 15 نوفو كا بار جور نوفو كا ماشي قدم والجي ما راهيش في الكونفينمون توتال راهي بريسك 30 كا يعني 24 25 كا بار جور. هنا واش معناتها؟ معناتها الجي لازم تولي كيما بليده يفو افير لو كونفينمون توتال. ما نقدرش ندير الجي كونفينمون بارسيال يعني نديرها غير من 3 من الاول كانت غير في الليل من 7 تاع العشيه 7 تاع الصباح واليوم ردوها من 3 ل 7 تاع الصباح. ما نقدرش نخلي من الجي غير من 3 ل 7 تاع الصباح. لازم نردها كيما بليده كونفينمون توتال. باش علاش؟ باش نقص الناس لو بورسونتاج تاع لي نوفو كا كونتاميني. يا جماعه لا لوجيك باش تفهموا لورغانيزاسيون مونديال دو لا سونتي اي تو لي سيانتيفيك دو موند واش راهم يقولوا كيفاش تربح كونتر الكورونا فيروس ماشي تنقص عدد الموتى. الناس اللي يموتوا يبقاو يموتوا كاين ان بورسونتاج اللي ما حاله لازم يعني يموتوا لا غالب وباء عالمي يعني خطير. On va limiter les dégâts de la pandémie qui نقصوا عدد les nouveaux cas. كي تنقص عدد les nouveaux cas تنقص عدد الموتى. Plus il y a des personnes contaminées, plus il y a des personnes qui meurent. C'est ça la logique. C'est ça la logique اللي ما فهمهاش النظام الجزائري. Plus il y a de nombre de personnes contaminées, il y a des gens qui meurent. حنا كي نشوفوا اليوم عندك 15 nouveaux cas samedi 4 avril ou 24 nouveaux cas samedi 9 avril samedi 4 avril في Alger. Il n'est pas normal que Alger ne soit pas en confinement total. Il n'est pas normal. هنا راك تخلي المرض يدور في العاصمه اللي فيها 8 ملايين نسمه. 8 ملايين نسمه راهي قنبله صحيه. C'est une bombe. Nous sommes réellement face à une bombe à retardement, une bombe sanitaire. Et on ne peut pas se permettre de laisser la maladie se développer dans la région la plus urbanisée, la plus peuplée du pays. الأرقام تقول باللي اليامات هادو من البارح ورواح كاين 15 Alger a plus de nouveaux cas que Blida. Donc il faut aller vers le confinement total. نروح على أرقام الموتى. وش يقول le pourcentage des personnes qui sont mortes en Algérie. ودوك نتكلموا على كاع الولايات. 26% من الناس اللي ماتوا بالكورونا فيروس كوفيد 19 في الجزائر هما من بليده. و25% من الناس اللي ماتوا بالكورونا فيروس كوفيد 19 هما من الجي. يعني بين بليده والجي با ديفيرونس. يا 1% دو ديفيرونس برك. 1% de différence بين الجي وبليده. 26% des gens qui meurent du coronavirus Covid-19 sont de Blida et 25% qui meurent du coronavirus Covid-19 sont d'Alger. À cause de 1% de différence, j'applique pas le confinement total. Yani la situation d'Alger, elle est exactement comme la situation de Blida. Je ne vais pas attendre à avoir 500 contaminés باش ندير انا بليده باش ندير Alger sous confinement total. Parce que l'objectif du confinement, c'est justement d'empêcher d'avoir un bilan lourd de morts ou de personnes contaminées. يعني كاين منطق سياسي ما راهوش متطابق مع المنطق الصحي تاع الواقع الجزائري. Il y a un décalage entre la réalité de l'épidémie en Algérie et la réalité et la prise de décision politique et la conscience etc. C'est vrai la décision اللي دارها جراد bien sûr مليحه. Mais donc حنا رانا نصفقوا على des décisions اللي نديروا en retard. Alors qu'il fallait les prendre bien avant. Et puisque nous sommes dans le retard, et le retard nous cause des morts, أنا في 130 موتى، وهادو كاع أرقام رسمية، bien sûr أرقام رسمية غير حقيقية، سي با بنعاودوا عليها، لكن نحكموا برك المنطق تاع الأرقام الرسمية، ونقدروا نفهموا باللي اليوم رانا نضيعوا في الوقت اللي راح يجيب لنا، اللي راح يجيب لنا الوباء هذا راه يتطور بتضييع الوقت،
وراهو يتطور au moment où l'épidémie se propage très rapidement, il y a une grande vitesse, le législateur et le décideur politique algérien perd du temps, il tergiverse, il hésite, ما يعرفش واش يدير شهر باش داروا دي سيلول دو سويفي شهر باش من بعد باش داروا دي كونفينمون بارسيال شهر باش داروا الكونفينمون توتال في بليده كاش وقت انا نضيعوا فيه بزاف الى الحكومه الجزائريه افهموا يا جماعه باللي نيا بلو دي ديفيرونس بين بليده والجي لي شيفر بارل 26% de morts à Blida 25% des morts du coronavirus sont d'Alger 15 nouveaux cas uniquement à Blida, pratiquement 25 nouveaux cas à Alger. Alger est en train de dépasser Blida. Il ne faut pas attendre que la maladie, l'épidémie transforme la capitale en hécatombe, en cimetière, باش نديروا هذا القرار ونديروا le confinement général. هذه الأولى. واش تقولنا الأرقام ثاني؟ باللي كاين ولايات أخرى كبيرة راهو يتطور فيها المرض بطريقة خطيرة. نعطيكم un exemple. Il y a plusieurs wilayas. On prend l'exemple de la wilaya de Lyon. Les wilayas de Bosch Bouarerij et de Mdia. Bosch Bouarerij ou Mdia, Lyon, chacune ils ont enregistré 3 à 4 nouveaux cas. Bosch Bouarerij ou Mdia, c'est des petites wilayas, c'est pas des grandes wilayas. Mais Bosch Bouarerij ou Mdia, ils enregistrent plus de nouveaux cas que la wilaya d'Oran, qui est la ville d'Oran, Wahran, اللي هي ثاني أكبر مدينة في الجزائر. Donc Bosch Bouarerij ou Mdia, 4 nouveaux cas pour chacune des wilayas, c'est très dangereux, alors qu'à Oran, il n'y a qu'un seul nouveau cas. Kif, Constantine, Qsantena. Avant Qsantena, il n'y avait même pas 20 cas. Charmullah, l'épidémie, même pas 20 cas confirmés officiellement. Et Lyon, Constantine, il y a eu 5 nouveaux cas. Lyon, en 24 heures, samedi 4 avril. نعطيكم الأرقام تاع السبت 4 avril. 4 avril, 5 nouveaux cas في Constantine. Donc, la maladie est en train d'essayer de trouver de nouveaux foyers. راهي في مدية الدور يدير في الهلاك راهي يدور في Bouarerij هاي Qsantena quand même c'est la 3e ville du pays 450 000 habitants. Donc هنا le confinement au Qsantena elle n'est pas, attendez, et Constantine n'est pas concerné en plus Constantine n'est pas concerné par le confinement تاع 15 h le 7 h du matin. يعني المنطق هذا السياسي الجزائري ما فهمتوش علاش قسنطينة ما ديرهاش كوفرو من 3 حتى من 3 تاع العشيه حتى 7 تاع الصباح بيسك قسنطينة خلاص المرض راهو يتطور ما تسناش المرض انه يتطور في قسنطينة ما تخليهمش ما يخرجوش غير في الليل من 3 ما لازمش يخرجوا بس كي ما يخرجوش المرض ما يدورش كي ما يخرجوش بزاف المرض ينقص دونك حنا اليوم قسنطين راه فيها 5 نوفو كا سيتادير كو مور اليوم على حسب الارقام تاع اليوم Mort Alger ou Blida, la wilaya qui a été le plus touchée par qui a connu le plus de nouveaux cas, ou là qui enregistre le plus de nouveaux cas, c'est la wilaya de Constantine. Et ça c'est très dangereux. La wilaya de Constantine, c'est la 3e ville du pays, après Alger ou Wahran. Il faut absolument intégrer Constantine في الولاية اللي normalement ما يخرجوش من 3 العشية ل 7 تاع الصباح. هذو الارقام هما اللي يتكلموا ماشي انا يا جماعه هذو ارقام حقيقيه مش هذو ارقام تاع الدوله هما الوزير الاول وزير الداخليه ورئيس الجمهوريه يلحقوا بالارقام قبل ما يلحقوا لعبد السمار اذا الصحفي البسيط اللي كيما انا يقدر يفهم وي بو تيري سي كونكلوزيون j'imagine qu'un ministre peut quand même comprendre qu'un premier ministre peut quand même comprendre tu ne laisses pas la maladie se développer de manière dangereuse à Constantine tu laisses pas Alger devenir une deuxième Blida. Tu ne vas pas laisser Constantine devenir comme Alger et Blida. C'est ça l'objectif du confinement. Si tu fais le confinement en retard, lorsque la maladie s'est installée, خلاص ما عندك ما دير ما عندها راك سي كيما يقولوا بالفرنسية un coup d'épée dans l'eau ولا كيما نقولوا حنا بالجزائر كذبوا الفرمل سمحوا لي عاد كذبوا الفرمل كيما نقولوا حنا بالجزائرية. دونك يفالي زيد نروح الارقام تاع اليوم واش تقول. تكلمنا على باللي وهران des petites wilayas كيما بوش بواريريج ومدية sont plus touchés que ولاية comme Oran. تكلمنا على قسنطين زيدوا كيشوفوا الارقام تخوف والله العظيم الارقام انه والله فريمون ارقام تخوف. Encore une fois il y a un grand décalage avec la décision politique. ناخذوا par exemple la Kabylie بجاية تيزي وزو chacune راهم في les top 5 des wilayas les plus touchées. بجاية اليوم 4 nouveaux cas Tizi Ouzou, un nouveau cas.
سطيح حكيت لكم باللي عندها 4 nouveaux cas. هادو سي دي ولاية و لو كونفينمون جينيرال كوم اولون سوفي. خلاص ils ont dépassé. علاه كي سطيف كي بجاية كي وهران كي تيزي وزو راهم لاحقين. كاين اللي ont dépassé 50 cas. كيما بجاية راهي 47 cas officiels حتى 51 cas. غير سطيف و تيزي وزو qui n'ont pas dépassé la barre de 50 nouveaux cas contaminés. 50 cas contaminés, il n'y a que la wilaya de Sétif et de Tizi Ouzou qui n'ont pas encore dépassé ça. Au moment où j'étais pas à 34 cas. Donc, il est en train de se développer de manière vraiment très rapide. Donc, ما لازمش نستنى القرار السياسي ما لازمش يضيع وقت. القرار السياسي لازم يروح vers le confinement général pour toutes les wilayas du pays. Et parce que non seulement il faut protéger les wilayas qui sont très touchées, pour réduire la propagation, zid pour empêcher que les autres wilayas qui ne sont pas touchés pour qu'il n'y ait pas de propagation. كي شوفوا الارقام شوف كاع الولايات اللي قدام بليده تيبازا دو نوفو كا اليوم هكذا وعندهم 34 كا كونتاميني. عين دفله 28 كا وعندهم اليوم يا با يو دو نوفو كا اليوم. مديه 25 كا وعندهم 3 نوفو كا. والجيري قلت لكم باللي راهي كارثه في الجي. يعني كاع 4 الولايات اللي قدام بليده خلاص مقيوسه فيهم المرض راهو يتطور بطريقه رهيبه. دونك لو كونفينمون جينيرال ا بليده ني با جوستيفيي. Il n'est pas du tout justifié. Il faut vraiment aller vers beaucoup plus de rapidité. نروحوا للغرب وهران وتلمسان ça se développe énormément. À Oran 65 cas contaminés déjà. Ou في تلمسان 32 cas. Ou chaque jour عندهم un nouveau cas. اليوم samedi 4 avril un nouveau cas في وهران un nouveau cas في تلمسان. Donc l'Oranie est en train d'être touchée. Justement, il faut protéger le confinement. On va protéger les gens d'Oran. Il va protéger les gens de Tlemcen. Il va protéger les gens des autres wilayas باش المرض ما يلحقهمش. كيما عين تيموجنت كيما ما نباليش كيما الولايات اللي تحت كيما نعامة كيما سعيدة هذو كاع il faut les protéger. كيف الشرق قسنطينة سكيكدا جيجن كاع ils ont dépassé 15 cas. بومرداس 16 cas. يعني المرض راهو كاع dans toutes les wilayas du nord du pays. يعني la ceinture de l'épidémie du coronavirus راهي دوكا من تلمسان حتى القسنطينة. Donc ce temps perdu a permis à la maladie de se développer. Bien sûr ماناش نقولوا بلي الجزائر راح تهزم المرض اذا ما الولايات المتحده الامريكيه ما هزمتش المرض هذا وما حبساتوش ولا لاشين ولا اوروبا. On est conscient que notre pays il est petit, que notre pays il est sous-développé, que notre pays il vit dans des situations difficiles, qu'il est instable, qu'il a ses problèmes, etc. Mais justement, la seule solution pour protéger notre pays du cas du coronavirus, de la maladie, de l'épidémie mortelle et extrêmement méchante et dangereuse, et le nombre des morts que je vous fais, خلاص يبدا ربي كاع الجزائريين معلول ما كانوش واعيين. حتى الناس اللي كانت تعيط حنا والكورونا خاوه اليوم راهم سكتوا باسكو راهم شافوا بلي الكورونا ما راهوش خوك. الكورونا راهو ضدك. الكورونا راهو عدوك. الكورونا يقتل لك باباك يقتل لك يماك يقتل لك جارك. اليوم كاين وعي عند الجزائريين بس لازم الوعي يلحق للسلطه. الوعي لازم يلحق للسلطه يفهموا بلي لو كونفينمون سي لا سول سوليسيون. العالم كاع يا جماعه يديروا كونفينمون. البلدان اللي ما دارش الكونفينمون شكون؟ لا سويد ونوروب دو نور ما داروش الكونفينمون. علاش؟ لا سويد قالت لك لا سويد حبوا يديروا كيما لونجلتير مع الاول بوريس جونسون قال انا ما نديرش. سمع يتلاقى دار ريونيون مع لي زيبيديميولوجيست اي لي زيمونولوج et les spécialistes, les grands experts anglais, قالوا له contraire خلي المرض يتطور في المجتمع تاعنا باش le corps humain va s'habituer à ce virus, il va fabriquer ses propres anticorps, le système immunitaire va s'adapter à lui, il va le vaincre. La théorie هذه داروها une semaine 2 ما نجحت لهمش في انجلترا. كي دارت l'étude حكيتها لكم dans une précédente émission l'étude تاع Imperial College de London. اللي قال باللي si on continue comme ça sans confinement strict رانا رايحين vers plus de 10 millions de morts à travers le monde. كي بوريس جونسون شاف الارقام باللي رهيبه باللي يوغا plus de 5000 voire 10 000 morts en Grande-Bretagne قال لك انا ما نقدرش نتحمل المسؤوليه هذه. دار له عم يدير راحوا vers le confinement. هذه en Angleterre. هكذا en Suède la même chose. Ils sont en train de faire comme les Anglais. قال لك حنا les épidémiologistes تاعنا et les immunologues تاعنا
باللي لا نخلو المرض لو كونفينمون ما يكفيش، ما عندوش افيكاسيتي، نخليه يدور في المجتمع عند المواطن باش لو كور تاعو va s'habituer où il va s'habituer où il va vaincre cette maladie. Mais اليوم les Suédois راهم sont en train de se remettre en cause. قال لك finalement la stratégie هذه elle est dangereuse parce qu'on a mis chevaux باللي le virus هذا il est dangereux pour le corps humain, il est en train de muter, il est en train de toucher de plus en plus les jeunes, il est en train de tuer de plus en plus des enfants et des adolescents. Le virus هذا راه واعر ما نعرفوا عليه والو. le virus هذا c'est un nouveau virus. دونك ما نقدرش انا نضحي بحياة الناس حتى كي جسم الانسان يوالفو. دونك حنا واش لازم نديروا يا جماعة؟ لازم نروحوا le confinement comme la plupart des grands pays du monde. 2,6 milliards d'êtres humains. Et on a pas le confinement. Et on a c'est le troisième, pratiquement le quatrième pays le plus touché au monde. Malgré le nombre de morts et le taux de mortalité et de létalité qui est très élevé en Inde, c'est le deuxième après l'Italie. Donc le taux de mortalité à Lyon, ils ont décidé de fermer les lieux religieux. Ils commencent à préparer à aller vers le confinement. Parce que ça bouge حل. ما كاين أي دولة. الولايات المتحدة الأمريكية, la grande, les États-Unis d'Amérique. Au début, ils ont ils ont hésité, ils ont tâtonné un peu. قال لك لا لا يعني l'économie وما نغلقش نغلق غير نيويورك ونخلي لا كاليفورنيا ونخلي. اليوم المرضى وطول عندهم. Les États-Unis, ça devient le premier pays qui a le plus grand nombre de personnes contaminées par jour. Lyon, Donald Trump et les médecins américains et les spécialistes américains et les autorités américaines, ils sont en train de dire à Donald Trump, il faut aller vers le confinement. Il n'y a aucune autre solution. Mais qu'est-ce une autre solution? Mais qu'est-ce, il n'y a pas, la Corée du Sud, jusqu'à Taïwan, jusqu'à la Chine, il n'y a pas une autre solution que le confinement. ما لازمش نغلطوا الناس. لو كان كاينه une autre solution راهم داروها الدول الأخرى ما داروهاش يا جماعة. ما داروهاش. هذه كاع وعلاش؟ parce que la médecine, la recherche scientifique, il lui faut du temps. Qui recherche un nouveau virus, la recherche scientifique, il lui faut du temps pour l'étudier, pour voir comment son application, pour voir comment lui trouver un vaccin, il y a des essais cliniques, لازم عام بين عام ولا 18 شهر pour que la recherche scientifique aboutisse. حنا le virus هذا غير كيما خرج ما عرفنالوش. Donc la seule solution c'est de le ralentir dans les plus grandes mesures du possible. Le débat scientifique راهو مفروغ منه. اليوم le débat en Algérie كاين ناس والمغامرة واحد لي زافونتوريي حتى في المعارضة ماشي غير في السلطة حتى في المعارضة نقرا ناس يقولوا باللي لا لو كونفينمون ما يخرجش على الجزائريين باش نموتوا بالشر ما كاينش السميد ما كاينش الدقيق ما كاينش يا عجبة ربي 1.5 مليار الناس ما داروا لو كونفينمون ما اشتكاوش الجزائر 40 مليون ناس ما نقدرولوش مي سي كومام كراف سي كومام واش حنا ماشي حنا هوايش ماناش حيوانات كومام. يا جماعة le confinement ne signifie pas la fin de la vie, il signifie que la vie doit être organisée. Le confinement ما لازمش ما يقولش الجوع لا سوبر تخدم l'alimentation générale يخدم صحاب الماكلة يخدم là où il y a la vente de produits alimentaires يخدموا la fourniture des produits alimentaires يخدموا. Il suffit juste d'avoir une bonne organisation, c'est tout, une très bonne organisation, ni plus ni moins. هذه la bonne organisation ماهيش question de technologie de démocratie, de légitimité, non, c'est une question de bonne gouvernance. ايه يا جماعه 2020 مازلنا نحكوا على السميد. نشوفوا في الولايه باش من ولايه بعثوا لي وثيقه ولايه الجلفه يقول لازم لك دفتر عائلي لازم لك كارنيت فامي باش تروح تجيب السميد. ونشوفوا واحد الصور تاع جزائريين يتجراو على السميد. شنو هذا يا جماعه؟ واش التخلف؟ ما هذا التخلف؟ كارثه من عيار الثقيل كارثه. مش راح تموت بالجوع خمع على كرشك ولا نو كاين تنظيم. خلي لي سوبيرات يخدموا لو كونفينمون هنا اون فرانس. ما شفناش الناس يجروا من السميد ولا يا دي بتي بروبليم دون دي سوبيرات في باري دون كالكو كارتي بوبولار مي با بلوس. الناس تخدم مع الحانوت يخدم لا فارماسي تخدم لو ميدسان يخدم بركي تخرج لازم تخرج تشري لي كورس تاعك وتدخل. يا اوكان هذا ما كان اون سورتي 1 heure par jour. عندك ساعة في النهار تروح تقضي وتعاود تدخل. سي لوجيك يعني جو با كاسكي البروبليم. نشوف انا واحد المعارضات واحد المعارضين يقول لك لا الجزائريين يموتوا بالجوع وحنا ماشي الشعب ما عندناش بزاف الشيوخه.
عندنا 11 millions de personnes âgées. On a 3 millions et demi de retraités. On a plus de 3 millions de malades chroniques. C'est des catégories fragiles qui sont exposées à la maladie. Il y a autant de malades jeunes que de malades vieux. L'épidémie du coronavirus en Algérie, elle touche au même moment, elle touche pratiquement dans les mêmes proportions les jeunes que les vieux. Même qui sont jeunes, mais c'est le confinement est une organisation sociale et politique, ni plus ni moins. منها عندك زوج المسؤوليه تاع الشعب انه ما يقعدش يخدم على كرشه ويبهدل في روحه، ما تخافش راح تموت. كيقول لك قاعد في الدار مش راح تموت، قيس تاكل كي تخرج اخرج تقضي وادخل، هذا ما كان. والمسؤوليه تاع الدوله كاينه مسؤوليه انه لي ماغازان يفو كونتينيو اليمونتي لي ماغازان اللي عند ماغازان داليمونطاسيون جينيرال، لي سوبيرات، لي بولونجري، لي بوشي يخدموا تاع الماك يخدموا، برك لازم لي كونسين كي يدخل داخل لي كونسين ما يطابعوش بيناتهم، هذا ما يدخلش لها وما كاش كوميرسون ولا واحد حاكم اليمونطاسيون جينيرال اللي لازم يغلق، اللي يغلق يا خويا نحيلو لو ريجيست دو كوميرس. قال انت راك تساهم باش دير لابانيك، راك دير في البلبله، وراك تهدد في الامن الغذائي، tu menaces la sécurité du pays, tu es en train de semer le désordre، تغلق له نحيلو لو ريجيست دو كوميرس وتشوف كيفاش يولي يخدم. ولا بوليس، حنا عندنا plus de 200,000 policiers ولا plus de 200,000 gendarmes، خرجوهم كل واحد ils vont contrôler les magasins. Celui qui n'est pas ouvert يديروا له رابور يعيطوا له في الدار عن وزاره التجاره، نحوا له ريجيست دو كوميرس، عاقبوه حاسبوه، سي تو. ماتنون كاينه اون كيستيون اللي نشوف فيها خونا جمال او يقول الناس لي جورناليي اللي يخدموا في اليوم. يا جمال c'est une bonne question. يا جمال le journalier il va s'arrêter de travailler mais il va pas s'arrêter de vivre. Il va pas s'arrêter de vivre. Les journaliers والناس اللي يخدموا في الانفورمال، انا كاين اقتراح قلته الدوله الجزائريه تقدر ديرو. اليوم رانا في ازمه غذائيه وازمه اجتماعيه كبيره، الناس اللي ما عندهمش دي سالير، يعني ما مش خدامين في لي سالير في لا فونكسيون بوبليك، اللي ما مش خدامين عندهم اللي ما عندوش ان سالير افيك اون اسيورونس سوسيال افيك ان كونترا. الدوله الجزائريه واش تخدم في لي ولايه في لو فيلي سوسيال. حنا عندنا الدراهم الله يبارك، عندنا لي ريزيرف دو شونج، ما راناش اونكور فايت. حنا نصرفوا 18 milliards de dollars de subventions. Du pain, de l'huile, du sucre, de l'électricité, du carburant. Je vais revoir, ندير une commission d'experts. نشوف les 18 milliards هذو ندي منهم 1 milliard et demi de dollars ولا 2 milliards de dollars. الشهر هذا تاع الشهر un mois pendant un mois نمد ان سالير تاع 2,500,000 tous les Algériens. Tous les Algériens نقدر نمد لهم انا 2,500,000 de salaire. Tous les Algériens, les 45 millions, même pas, on a 43 millions d'Algériens. Les 43 millions d'Algériens, qui sont les salaires. Arbab l'Aïla, les gens qui doivent faire vivre une famille. On va les dire, ils sont combien? On a 11 millions de travailleurs, zid 4 millions qui sont dans le secteur informel, zid pratiquement 2 millions de chômeurs déclarés, zid en tout 20 millions. هادو les 20 millions d'Algériens. نقدر نمد لهم كاع ان سالير تاع 2,500,000 اللي حيسقام لي في الشهر هذا pratiquement 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars je la dépense en tant que salaire pour tous les Algériens. واحد فيهم يموت بالشهر يروح لي يشري etc. C'est tout à fait possible de le faire. On a les budgets nécessaires puisqu'on dépense déjà beaucoup d'argent pour les transferts sociaux, pour le système de subvention sociale. Au lieu de subventionner le pain, au lieu de jeter l'argent à subventionner tout et n'importe quoi, j'arrête de subventionner le logement. Il y a que les programmes de logement vont s'arrêter. On est en plein coronavirus, on ne construit pas les ADN. J'arrête l'ADN, j'arrête la subvention du logement, j'arrête la subvention il y a beaucoup de subventions qui sont accordées à tort à travers, je fais le décompte. حنا les 18 milliards de dollars, انا je suis sûr ما يروحوش كاع للخبز والسكر etc. Il y a beaucoup de gaspillage, il y a beaucoup de سرقه. نقص السرقه، ندير un bilan, ندير un rapport détaillé, نجيب une commission d'experts, فيها des juges de la Cour des comptes, فيها des ناس من l'inspection générale du ministère des finances, فيها ناس من واحد اخرين من ministère des finances, notre service de contrôle et d'inspection قلنا les GF, نشوفوا d'autres services. ندير مع وزاره الداخليه ندير اون كوميسيون انترمينيستيريال ونخدم يا جماعه ونخدم وندير ان سيستيم دو سوبفونسيون où là je dégage une enveloppe budgétaire pour donner un salaire à tous les Algériens qui sont des pères de famille. وخلاص
وبهذاك لو سالير نقدروا بيه يشد به شهر ولا باسكو شحال نسحقوا الكونفينمون. اون ا بوزوان دان موا دو كونفينمون، ان موا اي دمي دو كونفينمون، لو طون كو لو فيروس هذا ما ينقص ما يحبسش، سي تو، ينقص ويحبس والمرض هذا ما يدورش. مي دونك هنا يا جماعه هي دي سوليسيون. Le confinement, encore une fois, n'est pas la fin de la vie. Celui qui a des problèmes, c'est quand on a des problèmes de ressources financières, de lieux, les lieux, on a les stades, on a l'armée, on a les cases, on peut faire des campings, on peut faire occuper transformer les écoles en centres d'hébergement, transformer les espaces publics en centres d'hébergement, transformer beaucoup d'infrastructures publiques en centres d'hébergement pour les les appartements, les trop familles nombreuses, les quartiers populaires. C'est possible. Des solutions existent. Il n'y a pas de la... Il y a même un مشكل كاين un salaire, des bons alimentaires كما Cuba ils ont un système de bons. ندير un bon كل عائله يجيني واحد عنده دفتر عائلي قال العائله هاك ان بون، بالبون هذاك فيه قيمه ماليه باغ اكزومبل تاع مليون ونص، يروح يشري على المغازان، هاو يشري عليه ويدير ستوك تاعو شهر. شحال تشري 10 ملايين ماكله، مليون يا جماعه. ما لازمش يكونوا، مش حدير عرس، راح دير كونفينمون، مش راح تزوج وتعاود دير عرس ولا حفله ولا كونفينمون. كش ما تاكل تقعد في الدار وتستنى حتى المرض هذا يسكت علينا، يروح علينا تعاود تخرج. سي سام لي بون هادو سون ان موين دو بايي لو كوميرسون، ومن بعد لو كوميرسون هذاك يحكم لو بون ويروح عند الدوله على فان دو موا تخلصوا au niveau de chaque wilaya, au niveau du trésor public ou le service des impôts de chaque wilaya, ils vont encaisser ces bons. C'est complètement facile. Donc il n'y a absolument rien, aucune autre solution que le confinement. اللي يقول لك يا جماعه هي une solution يتقدم بها، عطونا الدول العالم واش دارت. اذا s'il y avait une solution que le confinement، les Chinois يديروا le confinement، les Français يديروا le confinement، les Allemands راهم داخلين في الكونفينمون، les Anglais حكيت لكم ils étaient contre، راهم داخلين فيه، les Américains راهم داخلين فيه، حتى الدول الافريقيه بزاف. الهند دارت، الهند a une grande industrie pharmaceutique، c'est pratiquement l'usine du monde au niveau des médicaments، ودخلوا في الكونفينمون. ما راهوش مشكل كبير يا جماعه. il faut juste avoir une organisation politique et sociale، avoir d'un côté une société qui est mature، شويه واعي في المجتمع الجزائري، سورتو هاد الناس اللي يقراوهم بزاف جزائريين. اعطي المثال، تراك في المعارضه، تراك امام، تراك كاتب، تراك صحفي. اعطي المثال بلي لو كونفينمون سي بوسيبل، سي با لا فان دو موند. وعند السلطه الجزائريه لازم تخدم خدمتها بحسن التسيير avec une bonne organisation. ماشي اليوم هذه الولايه تخرج على الزوج، ومع الولايه الاخرى تخرج على 5، لا الولايه هذه كونفينمون جينيرال ماشي توتال، لا سي دو بازار، فوضى عارمه. ما كاش on ne gère pas un pays de cette manière. Il faut s'entendre sur une stratégie globale, un plan efficace, un véritable plan d'action avec une mesure A, une mesure B, une mesure C, et c'est comme ça on va aller de l'avant. C'est comme ça qu'on va de l'avant. Donc يا جماعه c'est tout à fait possible. والناس يا جماعه اللي ماهمش يخلعوا فيكم، هذو الناس ما عندهمش وعي، راهم يتمسخروا، راهم دايرين الحكايه هذه، راهم دايرين المرض هذا حكايه تاع تمسخير. هذا المرض ماهوش حكايه تاع تمسخير. تعالوا نقول الارقام، لا بروف بلي ماشي حكايه تاع تمسخير. L'Algérie c'est le pays au monde pratiquement. Là, j'ai vu les autres chefs des pays, les chefs des autres pays. Il n'y a pas un pays où il y a autant de jeunes malades du coronavirus. Je le dis bien, il n'y a pas un autre pays où il y a autant de jeunes malades du coronavirus. Les personnes contaminées, كاين 448 اللي في عمرهم أكثر من 60 سنة، وكاين 442 اللي في عمرهم 25 بين 25 سنة و 50 سنة. نعاود مليح، كاين 448 اللي في عمرهم 60 سنة وأكثر، وكاين 442 كا يعني مالاد كونتاميني اون الجيري اللي في عمرهم 25 سنه 49 ans. وكاين 228 كا اللي في عمرهم بين 50 و 59 سنه. وكاين 41 كا في الجزائر تاع كورونا فيروس، يعني المرض اللي كان باسيون اتان اما اوسبيتاليزي. هادو سي لي مالاد كي سون اوسبيتاليزي ولا اون كونفينمون دون لي زوبيتو. Je parle pas des cas suspects ou les malades n'ont pas été dépistés ou là les cas qui sont malades ou مازال ما راحش للسبيطارات ومازال ما عرفناهمش. هادو les gens qui sont dans les hôpitaux, imma hospitalisés في réanimation
إما راهم dans une salle de confinement يتبعوا فيهم les médecins. 41 cas اللي في عمرهم بين 15 سنة 24 سنة و 18 cas اللي في عمرهم بين حتى أقل من 14 سنة و un seul cas, un seul bébé qui a été touché en Algérie par le coronavirus. هم الأرقام 442 cas بين 25 ans 49 ans و 448 cas اللي أكثر من 60 سنة. يعني كاين autant de jeunes que de vieux. ما كاينش c'est ça le problème. واليوم le chef de service d'infectiologie de l'hôpital de Bni Messous, de l'hôpital d'Al Qattar, سمحوا لي, تاع l'hôpital تاع القطار, il a tiré la sonnette d'alarme. Il a tiré la sonnette d'alarme وقال باللي c'est pas normal, nous recevons chaque jour des cas de malades, de jeunes malades qui développent même des formes graves. Quand je dis des formes graves, معناتها des jeunes تلقاه يجي للسبيطار القطار مرض عنده détresse respiratoire, il n'arrive pas à respirer, il n'arrive pas عنده des syndromes très aigus. Donc là, c'est quelque chose d'officiel. C'est hyper compliqué, c'est hyper dangereux. C'est vraiment hyper dangereux. وهنا اليوم واش لازم نديرو؟ هنا اليوم لازم en urgence, il faut prendre en considération هادو الارقام, هادو les chiffres تاع la réalité تاع les jeunes qui tombent malades du coronavirus. C'est complètement anormal. C'est complètement anormal. علاش les jeunes في بلادنا يحكموا هذا المرض؟ Il faudrait une étude de terrain. Il faudrait faire une étude de terrain باش نفهموا, باش الوضع راهو خطير. كيف نقعدوا في الارقام باش تفهموا مليح. في اللي ماتوا كاين ديجا 34 cas اللي ماتوا qui sont âgés بين 50 et 59 ans. يعني قل من 60 سنة, قل من 59, قل من 59 ans. Car 34 patients, 34 malades du coronavirus Covid-19 qui sont morts en Algérie alors qu'ils sont âgés de moins de 59 ans. Ou qu'il y ait 9 cas qui sont âgés entre 25 ans et 49 ans. بينهم اللي مات الفارماسيان اللي مات في مستغانم 45 ans, l'entrepreneur sportif تاع مدية اللي مات في عمره 47 ans, في Alger كاين ان باسيون اللي مات في عمره 35 ans. Donc او يقتل في les jeunes en Algérie. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Il tue énormément. Il tue énormément de jeunes en Algérie. Il commence à tuer beaucoup de gens. وفي الرجال كاين لحد الآن 721 cas, c'est des hommes. Les 721 malades du coronavirus en Algérie, c'est des hommes. 530, c'est des femmes. Donc il y a plus de femmes que d'hommes. هذه الأولى. Par contre, l'évolution, شو نقول لكم يا جماعه؟ راه والله الارقام تخوف. الوضع راهو واعر وما لازمش فريمون نستهزاو. وانا نشوف باللي الناس قاعد تستهزأ كي الشعب كالحكومه الجزائريه. الوضع راهو خطير. حنا في بلادنا لو طو, حنا on parle de taux de mortalité. Alors qu'il ne faut pas parler du taux de mortalité, il faut parler du taux de létalité. Dans le coronavirus, contrairement à d'autres épidémies, on ne parle pas de taux de mortalité. On parle, les médecins, les spécialistes parlent de taux de létalité. Le taux de létalité en Algérie, il est élevé. Alors, on a 11%. يعني 11% من الناس اللي حكمهم الكورونا كوفيد-19 ماتوا. 11%. في الطليان, l'Italie, c'était à peine 8%. Iran, c'était 7%. En France, on a 4%. L'Algérie, c'est le seul pays au monde où 11% des cas contaminés meurent du coronavirus. Bien sûr, parce que le chiffre des cas contaminés n'est pas officiel, n'est pas sérieux, il ne reflète pas la réalité de la maladie, il n'y a pas beaucoup de dépistage, parce que le candidat de dépistage, c'est vrai, mais pourquoi on a beaucoup de morts? Parce qu'on n'a pas des hôpitaux dignes de ce nom, on a des hôpitaux qui sont archaïques, qui sont sous-développés. On a des hôpitaux qui sont mal gérés. Qui ont l'hôpital, mais on a les lits de réanimation. Et on a des détresses respiratoires, ils meurent beaucoup plus rapidement. Le canal fait France, l'Aftalien, etc. Parce que je me des respirateurs artificiels. Parce qu'il n'y a pas une bonne prise en charge. Parce qu'il n'y a pas un service d'accueil. Parce qu'il n'y a pas des médecins mobilisés en nombre. Alors, ça aussi, c'est des paramètres et des éléments qu'il faut prendre en considération pour comprendre pourquoi il y a autant de morts. Et pourquoi le taux de létalité et de mortalité est très élevé en Algérie. Ça, c'est très important de le comprendre. الأمر راهو خطير.
ou de la prévention. Comme on n'a pas de système de santé, il nous faut de la prévention. La prévention avant tout. Avant tout, il n'y a aucune solution. Et la meilleure mesure de prévention, c'est le confinement. Moins le virus circule, moins il y aura de personnes contaminées, moins de morts. Moins le virus circule, et plus on sauvera des vies, et plus on protégera notre population. Normalement, le confinement en Algérie doit être plus strict que le confinement dans les autres pays développés. Parce qu'on n'a pas un système hospitalier, on n'a pas un système hospitalier. Comme a dit, في Alger, الطبيب في عمره 77 سنة, un médecin âgé de 77 ans, il est mort chez lui. Il est mort chez lui dans son domicile. Parce que خدا بزاف les comprimés à base de chloroquine. Le chloroquine اللي حكينا عليها حنايا واللي قلناها ردوا بالكم, elle a des effets secondaires dangereux. Elle a des effets secondaires dangereux parce que elle peut perturber le rythme cardiaque, elle peut avoir des effets cardiovasculaires. ما لازمش حتى واحد يدي يا جماعه لي كومبريمي تاع الكلوروكين sans assistance médicale. وحنا نقولوا باللي حتى في فرنسا في اهلها يعني في الدوله اللي وين كاين لا يديروا في زيسي كلينيك او يقول لك il faut la faire pour les cas اللي عندهم البنوموباتي ولي كا لي غراف ماشي نيمبورت كال كا. الطبيب هذا كان في دارو دا دي كومبريمي تاع كلوروكين مع اللي هو تحسن نقص له الكورونا فيروس حس بلي روحو مليح, ولكن غدو من داك بات الصباح باسكو لا في ان اري كاردياك. ها هو المشكل. وكيما كاينش في السبيطار ما يقدروش يديروا له ريسبيراسيون ارتيفيسيال ولا يسلكوه ولا باسكو كان في الدار عادة كابيه. وهذا الطبيب ما حبش يروح للسبيطار باسكو على بالو كان يروح للسبيطار لوبيتال ما يسلكش, يقول لك نداوي روحي في داري خير. il fait pas confiance aux hôpitaux algériens. Et tout le problème il est là. Et tout le problème il est là. Donc les gens, faites attention. Il n'y a pas mieux que de prévenir, vaut mieux que guérir. Ou la chloroquine. La chloroquine ne doit être appliquée que pour sous-assistance médicale et que dans des cas graves. Nous avons une enquête, on dit que les المستشفيات الجزائرية راهي يدير n'importe quoi. Qu'il y a des annonces politiques, par exemple, il y a des résultats encourageants de la chloroquine, bien sûr, mais dans les cas qui n'ont pas des effets secondaires, qui sont pas fragiles à la molécule, qui dans la santé n'a pas des effets secondaires, ils sont suivis par des médecins. Oui, تحط واحد اي n'importe qui اللي يجي السبيطار اللي عنده الكورونا فيروس تمد له الكلوروكين يا جماعه حنا سي با بوسيبل. Oui, la chloroquine elle a des bons résultats mais dans des conditions précises. Assistance médicale, des cas, des formes assez graves ou là des formes développées du coronavirus, et il faut faire attention et calculer les effets secondaires. حنا السبيطارات تاعنا يا جماعه ما كاش اسيستانس, ما كاش سويفي, ما تعرفوا يا جماعه. سي با لابين نحكي لكم على المستشفيات الجزائريه, راكم تعرفوها وسيتوها وجربتوها. لا بريفونسيون, الوعي والوقايه, la conscience et la prévention. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas autre chose. هذا هو الحكايه وحده قياس. Se prévenir. Et le confinement, il est possible. S'il est bien organisé, s'il est bien structuré, il est possible. Et on sortira tous gagnants parce qu'on empêchera la maladie de se développer dans notre pays. Là où il dit le contraire, ما يقرأ العلم, ما يشوف شو صار في العالم, أو لو يلعب بحاجة جزائريين. اليوم في خلاصة القول, en guise de conclusion, il faut que la décision politique corrige son décalage avec la réalité de la maladie en Algérie. Il y a un décalage qui est énorme. Et il faut que ce décalage cesse. Il faut que la décision politique, le gouvernement soit aussi réactif, il s'organise de manière rapide, il ne perd pas beaucoup de temps, parce que sinon le bilan sera hyper lourd, très lourd, et ça peut créer de gros problèmes pour la suite et pour l'avenir de l'Algérie. Comme ça, j'espère que on a essayé de répondre à toutes vos questions. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour d'autres lives. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos remarques, vos critiques, vos suggestions, elles sont les bienvenues. Inch'Allah, chaque soir, on vous rapportera de nouvelles informations, des analyses, aucune censure, aucune interdiction, en toute liberté, et juste pour l'intérêt général.